Hey guys, Alam ko yan. Maririnig yung ano ni Isben yung maririnig yung gano'n parang umuwi. okay guys, game start na naman tayo guys. Let game na naman tayo guys. Wala naman guys, wala naman guys. Akala niyo po yan, nilalaro. Bibictory natin to guys. Pili kayo guys, gusto yung character dito guys. Mamalalakas dito guys. Yan guys, gusto yan guys. Teka, dali. Ito guys, tingnan natin yan guys. Sabi nila guys, halos daw yung guys. What the? Pwede nyo yung makita ko ako. Daw guys, kung guys, wala pang diamond guys. Para din to guys, ML guys. Ano ka babasa? Okay na guys. Ready na tayo guys. Okay guys, mga kabuli. Okay na tayo guys. Game, let's start to game. Na guys, laban na sila guys. Lalaban na tayo guys. Guys, start na guys ang laban guys. Ate. Guys. Okay lang lang guys. So yan o. Last to guys, yung character ko na to guys. Masakit to guys, masakit. Masakit to guys, masakit to guys. Abang lang tayo guys ng farm. Kailangan natin guys mag-farm eh. Hindi na tayo guys pag di tayo nag-farm eh. Yan ba yun? Oh, yun o. Oh, ano ba ito guys? Ano ba ito guys? Mga kapodi guys. Nice guys. Build na tayo guys. Oh guys, farm muna tayo guys. Para guys, masakit tayo sa laban guys. Para guys, nakabuild agad ako guys. Suot nila guys. Siguro guys na ganito guys na diba guys? Sabi sa inyo guys, galing mo dito guys. Mga kapudi guys. Diba guys, palasa dito guys. Ate pa ako dito guys, lalaro guys. Hey. Wala, nagka-cancel guys yung skill ko guys. Ano yata guys, ito guys. Oh man, what a hell man. Oh man, what a hell man. Oh my god. Magkakabato to guys, laban na to guys eh. Nakaba na dito guys, masyado guys. Kaya na to guys. Kapudi. Hey. Pwede ka guys. Start lang guys. Ang kares. Diba? So dito guys, masakit guys eh. Hindi natin kaya ng skill natin guys. Oh my god, ayun na nga guys sinasabi ko guys. Mayroong nag-aabang dito sa kanto guys ng 150 guys. Ay.
guys, namatay tayo guys. So, yun guys. Oh. Guys, ito na skill natin guys. Palapit kasi guys eh. Kaya natin yan guys. Kasi, wala na office bukas. Kaya yung Yung guys, dito mo, pull lang mayroon guys, pa? push. Push lang tayo guys, push. Okay guys, matakot guys. Diretso lang, diretso lang. Guys, ito guys. Papanalo ba natin to guys? Everyday, tubig na lang tubig. Ay, baka. Pwede din yung may limit. Kapag biyahe lang ako sa... Ay, bukas, itry mo bukas. Guys, Pag nagkaroon, edi everyday lang yun. guys, Hey, magpipiliin. alas 12 na eh. Oh. Alas 12 na eh. Ano guys? Nice guys, nice. Pull lang guys, pull lang guys. Ganito ako guys maglaro guys. Guys, diretso lang guys. Diretso Yun lang. lang, wala na naman yung isa natin pang ko. Wala pang mga mga Guys, tuloy lang guys. guys. Pabalik ako. Best facing mo yung mukha mo. So guys, so. Lugi yan guys, lugi yan, lugi yan. Lugi yan sa skill ko guys, lugi yan. Diba? Sa akin yan guys. Sa akin yan guys. Sa akin yan guys, sa akin yan. Ginagago. Sabi ng smart, yung tumawag, walang babaguhin. Walang babaguhin. Oo, parang yung kontrata lang. Para ma-renew lang yung kontrata, para gustong magkabit ng cellphone. Walang babaguhin, 20 gig pa din. Ay, kalukuhan nyo. So guys, for today video guys. Ito na naman tayo guys. Kipagrambulan na naman tayo guys. Sila guys, nagbubugbugan sila guys. Nagbubugbugan sila doon guys. Oh. Yan guys, may makakatapat nga ako guys. Ito na nga guys, sinasabi ko guys. Sa akin. Huli siya guys, sila na ba tayo guys? Lugi nga guys. Lugi mga kalaban sa atin guys. Mataas na tayo guys. Eh. Wala na guys yung malapit sa atin guys. Eh. Ayan guys, mga duwag guys. Lugi dito guys pag lumapit yan. Dito guys, malayuan na yan guys. Oh. Try niyan oh, try niyan oh, try niyan guys. Try niyan oh. Akin yan guys. Lakas ako gumamit ito guys. Eh. Ay. Ano guys? Lapit guys, lapit. Ako lang guys, ubos ito guys oh. Panoorin nyo guys ha. Oh. Come on, try kill. Lugi na sila guys. Di na sila guys sa kalapit. Oh, banda kill. White up sila guys. One eye. Hey. So lang guys. Sumubos lahat ng guys. Ang sakit naman nito guys. Ang sakit guys. Hindi mo akalain na ganito ka sa akin. Vlog ka, tapos Yung, sakit to. yung sound trip mo, yung iyak ng baby. Ay, kuya, ganyan, kuya. Sa atin yan guys. Sa tayo guys. Yan masakit. Andiyan dyan, tangi. Sa tayo guys. Andiyan dyan yun, walang laman yun. Guys, lapit. Ito, lapit oh. Ito. Lapit oh. Lapit. Isa-isayin ko lang kayo guys. Sa to dito guys eh. 1, 2, 3, 4. Ano guys? Nakakatawa sila guys.
Nawawalan sila ng sariling skill nila guys. Ayan na nga ang sinasabi natin guys. Na nga guys, hinapol na siya guys. Na nga guys. Yun na guys, yun na guys. Yun na guys. Oh, sakit nun guys oh. Yun guys. Bigat. Yung basta natin oh. Sa tayo. Sabi ang ano, Borador, oh. Tumutunog na sa ranggola din. Ha? Bigat. Hindi mo naman Ano na guys. Oh, lugi. Oh, sige. Oh, wala na sila guys. Namatay pa ako guys. Sayang yung guys oh. Di na ako nakaabot guys. Di na ako nakaabot guys. Sayang yun guys. Kung nabuhay ka ba ako guys. Diyaw, lugi dyan guys. Kaso guys, lugi guys. Itanggal. Di, talunin na yan guys. Talunin nyo na yan. Kaya nyo yan eh. Kaya nyo na yan. Totoo naman. Kaya natin yan guys. Sige guys, tuloy lang guys. Tuloy lang. Di yan guys, di yan. Yan skill natin guys oh. Yan guys oh, ako lang pinakamataas kanila guys. Oh! Guys, nalalakas kalabang ko guys. As ako pa ang nananalo sa kanila guys. Eh na nga guys, nagkatapatan na nga pinakamalalakas dito sa mundo to. Oh! So guys, inuutusan siya ngayon ng nanay niya guys. Hindi siya sumusunod. Alam niyo ba yun guys? Ay na guys. Naririnig niyo ba yun guys? Inuutusan ko yung electric fan, hindi ako sinusunod guys. Yun guys oh. Yun guys. Tayo na to guys oh. Sayang na to guys oh. Sakit natin guys oh. Guys, tuloy lang guys. Kaya natin yan. Kung natatay guys oh. Ako lang yata yung pinakamakuna dito guys eh. Busin ko lang yan guys. Challenge guys. Busin ko lang lahat yan guys. Busin ko lang yan ng ganyang kalito. Lapit. 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 Eh, di kayo lalapit. Di kayo lalapit. Sinusubukan niyo talaga ako, no? Sinusubukan niyo talaga ako, no? Ayan pa. Ayan pa. Oh. Ako na naman guys, sumubo sa kanila guys. Loging-logi na sila guys. Ayan na nga oh. Ayan na guys. Katapusan na guys. Ayan na nga ang inaakala natin guys. Ayan na nga guys. Tignan natin guys kung sino MVP. Tignan na nga natin. Uy! Sino kaya MVP dito guys? Uy, ako guys MVP guys. Congratulations sa iba dyan guys. Guys. Tanggap tayo guys.